Pelajaran nomor 27. Halo saudara pendengar. Saudara sudah mengetahui bagaimana kita berbicara tentang hal-hal yang terjadi secara tetap, bukan? Yaitu hal-hal yang terjadi setiap hari, setiap minggu, 3 atau 4 kali seminggu, dan seterusnya. Misalnya, we play tennis 3 or 4 times a month. Yes, we usually play on Saturday afternoon. Atau, Helen starts work at 9 o'clock. She has lunch from 1 o'clock to 2 o'clock every day. Dan saudara sudah dapat berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Misalnya, I'm going to see my family at the end of the year. We are going to have a barbecue tomorrow. Jane's going to visit Ann Smart next Saturday. Saudara juga sudah dapat berbicara tentang hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, hello listeners, I'm talking to you and you're listening to me. Did you see that dreadful hat that Martha was wearing at the... And Jane's talking to Helen. And now Helen's laughing. Jadi, saudara sudah dapat berbicara tentang hal yang terjadi saat ini, hari ini, atau yang terjadi secara teratur setiap hari, atau waktu yang akan datang besok. Tetapi, bagaimana dengan waktu yang lampau? Bagaimana dengan kemarin? Dalam hal ini hari Rabu. Dengarkan, jam berapa Helen mulai bekerja kemarin? I started at 9 o'clock. I started at 9 o'clock on Wednesday. Today is Thursday. I started at 9 o'clock on Wednesday. Coba dengarkan Helen lagi, yang akan berbicara tentang hari Rabu, yaitu kemarin. I started work at 9 o'clock on Wednesday. I started. I started. Untuk menunjukkan bahwa kita berbicara tentang waktu yang lalu, kita merubah kata kerjanya. Dengan kebanyakan kata kerja dalam bahasa Inggris, kita menambahkan suatu bunyi pada akhirannya. Kata-kata kerja yang akan dipakai dalam acara hari ini juga demikian. Coba dengarkan. I start at 9 o'clock every day. I started at 9 o'clock on Wednesday. Started. I started. Apakah saudara dapat menangkap bunyi akhiran tadi? Dengarkanlah. Ed. I started. Bunyi tersebut menunjukkan bahwa Helen sedang berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang lalu. Oh ya, kemarin dalam bahasa Inggris ialah yesterday. Yesterday. Coba ucapkan sesudah Helen. Yesterday. Coba ulangi lagi sesudah Helen. Yesterday. Nah, sekarang jawaban yang lebih panjang. Ucapkan sesudah Helen. I started at 9 o'clock yesterday. Coba sekali lagi sesudah Helen. I started at 9 o'clock yesterday. Dan beberapa hal lain yang terjadi kemarin. Jane visited Ann Smart. They chatted about their husbands. Iwan dan Chris menghadiri kuliah. Dalam bahasa Inggris, they attended lectures. That's right. We attend lectures every week.
Saudara pendengar, sekarang kita akan berlatih lagi. Mari kita dengarkan percakapan antara Don dan Jane. Waktu saat ini jam 6.30 petang hari Jumat dan sudah hampir waktu makan. Don baru saja pulang kerja. Mereka membicarakan apa yang terjadi sepanjang hari itu. Jadi, sudah lalu. Jane! Hello. How are you? I'm tired and I'm hungry. Oh, dear. I missed a meal. I missed lunch. Oh, Don. Why? The meeting finished at 2:30. What meeting? I don't understand. Coba dengarkan lagi beberapa ungkapan yang dipakai Don. I missed a meal. The meeting ended at 2:30. Dengarkan lagi. Don akan mengatakan bahwa dia tidak sempat makan. I missed a meal. Dan ungkapan yang lain. The meeting ended. Dengarkan perbedaan ucapan dari bunyi akhiran tadi. I missed. The meeting ended. Missed. Ended. Bunyi yang terakhir, ejaannya sama, yaitu ed, tetapi ucapannya berbeda. Coba ulangi yang pertama sesudah Don. I missed a meal. Coba sekali lagi sesudah Don. I missed a meal. Sekarang yang kedua. Ucapkan sesudah Don. The meeting ended. Coba sekali lagi sesudah Don. The meeting ended. Sekarang, Don akan menerangkan kepada Jane mengapa dia tidak sempat makan siang dan mengapa dia lelah dan lapar. Coba dengarkan. What meeting? I don't understand. Oh, let me explain. Sit down. Yes. I visited some clients in the morning. I explained some things to them, and I answered some questions. They asked a lot of questions. And then? Then I attended a meeting with my boss, a long meeting, and we discussed plans for the future. And the meeting finished at 2:30. That's right. I missed lunch. I worked until 5:30. I finished at 5:30. Then I waited half an hour for the bus. Poor Don. What an awful day. Ya, kasihan Don. Dia sangat sibuk hari ini. Mari kita berlatih dengan beberapa ungkapan sebelum kita lanjutkan percakapan tadi. Sebelumnya, kata membicarakan dalam bahasa Inggris ialah Discuss. dan bentuk waktu lampaunya yang menunjukkan bahwa kegiatan itu mulai dan selesai pada waktu yang lalu ialah Discussed. Discussed. We discussed a plan. Mari kita berlatih mengucapkan beberapa ungkapan tentang waktu yang lalu. Coba ucapkan sesudah Don dan Jane. Siap, saudara-saudara? I visited some clients. I attended a meeting. I waited for half an hour. Dalam semua contoh tadi, bunyi yang terakhir mempunyai ucapan yang sama, bukan? Visited. Attended. Waited. Dengarkan bagaimana perubahan bentuk kata kerjanya. Visit. Visited. Attend. Attended. Wait. Waited. Dalam buku saudara, diterangkan beberapa ketentuan mengenai ucapan. Sementara saudara mendengarkan siaran ini, hendaknya saudara mencoba menangkap ucapan-ucapan yang berbeda dan menirukannya kalau saudara berlatih. Sekarang, coba saudara ulangi contoh-contoh yang berikut. He explained some things. I answered some questions. I attended a meeting.
We discussed some plans. Nah, sekarang mari kita lanjutkan percakapan Don dengan Jane. Dinner's ready. Oh, good. Oh, what are we going to have? Some nice steak with tomatoes and mushrooms. Great. Oh, yes, it smells delicious. Come on, come and eat. Nah, mari kita dengarkan apa yang dilakukan Jane sepanjang hari tadi. Saudara akan mendengar ungkapan yang artinya singgah, yaitu Dropped in. Anne dropped in. dan menjemputnya dalam bahasa Inggris ialah Picked her up. Bob picked her up at 4:30. Nah, kembali kita pada percakapan tadi. Tell me about your day. Well, I washed the dishes and cleaned the house and watched a program on television. Uh-huh. What else? I chatted with Anne. Anne? Yes, Anne Smart. Oh, of course. Anne Smart. She dropped in about 3:00. So I offered her some afternoon tea. Then Bob telephoned at about 4:00, and he picked her up at 4:30. Then I prepared dinner. That's all. Sounds like a nice day. Yes, I enjoyed it. Sekarang, mari kita berlatih. Coba ulangi setiap kalimat yang saudara dengar. Khususnya, perhatikan ucapannya. I cleaned the house. She washed the dishes. Anne dropped in. I offered her afternoon tea. He picked her up at 4:30. I prepared a meal. Oh ya, saudara-saudara, kita pakai bentuk waktu lampau yang tetap sama untuk kata-kata ganti he, she, they, you, dan we. Bentuk itu tidak berubah. Coba dengarkan. Jane and Helen chatted. I chatted. She chatted. Anne chatted. We chatted. You chatted. Dalam semua contoh tadi, kata Chatted. tidak berubah. Baiklah, mari kita melangkah ke waktu yang lain. Keesokan harinya, hari Sabtu. Don dan Jane hampir selesai makan pagi. Oh, it's a nice day. Yes. What are you going to do today? I'm not sure. Bob wants to play tennis, I think. I see. Oh, Helen and Ewan are going to call round later this morning. Good. Demikianlah, Don dan Jane sedang bersantai pada Sabtu pagi ini. Waktu kira-kira jam 11 pagi. Kita akan mendengar Don berbicara tentang beberapa hal yang terjadi kemarin. Hello, Don Jones here. Hello, Don. It's Helen. Is Jane cleaning the house now? No, she cleaned it yesterday. Coba ulangi sesudah Don. She cleaned it yesterday. Bagus. Sekarang, coba jawab pertanyaan Helen dengan cara yang sama tentang kemarin. Kemudian, ulangi jawaban yang benar dari Don. Siap, saudara-saudara? Is Anne visiting Jane now? No,
She visited Jane yesterday. Is Bob going to pick up Anne today? No, he picked Anne up yesterday. Is Jane cleaning the house now? No, she cleaned the house yesterday. Saudara pendengar, kita akan membicarakan ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan waktu yang lampau. Saudara sudah mengetahui Yesterday. I visited her yesterday. Yesterday artinya hari sebelum hari ini, hari terakhir sebelum hari ini. Bagaimana dengan minggu terakhir? Dengarkan. I visited her last week. Last week. Coba dengarkan lagi. I visited her last week. Sekarang, ucapkan sesudah Chris. I visited her last week. Coba ulangi lagi sesudah Chris. I visited her last week. Dan kita berbicara tentang waktu-waktu yang lain juga. Misalnya, bulan yang lalu ialah Last month. dan tahun yang lalu ialah Last year. dan akhir minggu yang lalu ialah Last weekend. coba dengarkan. Last weekend. Last week. Last month. Last year. Coba ulangi kalimat-kalimat berikut sesudah Chris. Siap, saudara-saudara? I visited her last weekend. I visited him last week. I visited them last month. I visited them last year. Baiklah. Ada sekelompok ungkapan lain yang menunjukkan waktu yang lampau. Ungkapan-ungkapan ini mengandung kata Ago. Ago. yang artinya yang lalu. Dengarkan contoh-contoh berikut. I visited her 2 days ago. I visited him 3 or 4 days ago. I visited them 10 days ago. Dan kita dapat memakai kata tadi untuk waktu-waktu yang lain. Misalnya, 5 minutes ago. I arrived 5 minutes ago. He arrived 2 hours ago. He arrived 2 hours ago. We arrived 2 weeks ago. She arrived 4 months ago. They arrived in Australia 3 years ago. berikut ini contoh khusus dari Helen. Dia akan berbicara tentang Captain Cook, seorang penjelajah Inggris yang mengunjungi Australia kira-kira 200 tahun yang lalu. Dengarkanlah. Captain Cook visited Australia about 200 years ago. Sekarang, ucapkanlah bagian demi bagian sesudah Helen. Captain Cook visited Australia about 200 years ago. Sekarang, ucapkan kalimat seluruhnya sesudah Helen. Captain Cook visited Australia about 200 years ago.
Bagus. Sekarang kita dapat berlatih dengan beberapa ungkapan lain yang sering dipakai. Pertama-tama mengenai artinya. Sesaat yang lalu, dalam bahasa Inggris ialah A moment ago. beberapa menit yang lalu ialah A few minutes ago. tadi atau baru saja ialah A short time ago. 1 jam yang lalu ialah An hour ago. 1/4 jam yang lalu ialah A quarter of an hour ago. dulu ialah A long time ago. dan satu lagi, saudara-saudara, 1/2 jam yang lalu ialah Half an hour ago. sekarang coba dengarkan Helen, Iwan, dan Chris. Mereka akan memakai ungkapan-ungkapan tadi dalam pembicaraan tentang acara hari ini. Pertama-tama, mereka menyebutkan Captain Cook. We talked about Captain Cook a few moments ago. Yes, he visited Australia approximately 200 years ago. A long time ago. And we also discussed Don's job. We discussed it an hour ago. An hour ago? No, not an hour ago. We discussed it a quarter of an hour ago. Yes, a short time ago. Okay, we discussed it a short time ago. This program started a short time ago. It started half an hour ago. No, it started about a quarter of an hour ago. It started approximately 20 minutes ago. Sekarang beberapa latihan. Saudara akan mendengar beberapa ungkapan waktu. Kalau suatu ungkapan berarti kurang dari 24 jam yang lalu, misalnya, A few moments ago. saudara hendaknya mengatakan, A short time ago. dan kalau suatu ungkapan berarti setahun yang lalu atau lebih, misalnya, 20 years ago. katakanlah, A long time ago. coba ucapkan tiap-tiap ungkapan sesudah Don. Siap? A short time ago. A long time ago. Baiklah. Sekarang coba latihan yang berikut ini, dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. A moment ago. A short time ago. A year ago. A long time ago. 5 minutes ago. A short time ago. 200 years ago. A long time ago. Baiklah, saudara-saudara. Dalam acara kita hari ini, kita telah berbicara tentang waktu lampau. Karena itu, sekarang mari kita dengarkan sebuah percakapan tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang lampau, beberapa bulan yang lalu. Dengarkan. Saat ini Iwan dan Helen di rumah Jane dan Don pada hari Sabtu pagi. What about Chris's girlfriend? Chris's girlfriend? Has he got a girlfriend? Yes. Ewan, you remember? You talked about her a long time ago. Last March, I think. Oh, yes, that's right. He studied with her in the library. That's right. Oh, yes. Her. I remember her. Where is she now, Ewan? I'm not sure. Let me think. He never talks about her these days. I know. She moved to Queensland and started a job there. And Chris received a letter from her some time ago. Really? When? Oh, 2 or 3 weeks ago. Yes, I asked him about her. He just smiled and started to talk about something else. I don't know her name. Ewan, what's the girl doing now? She's a librarian, I think. Yes, she works in a library. So she still spends a lot of time in the library. Yes.
Jadi, pacar Chris sudah pindah ke negara bagian lain dan bekerja sebagai ahli perpustakaan. Nah, saudara-saudara, apakah gerangan Chris akan bertemu lagi dengan dia? Saudara pendengar, kini sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan jangan lupa pula mempelajari bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 28. Dan sekarang saya ucapkan goodbye, listeners.